Hi guys, welcome to my video. So for the next 5 minutes you will see me practicing about Obama's speech when he was still a president of the USA, and he came for a visit to Indonesia at Bali. He gave us a few speech, and interestingly he used a few phrases in Indonesia. Well, I don't think there is a need for us to do this anymore further, so let's just watch it. Pulang kampung nih. I am so glad that I made it back to Indonesia and that Michelle was able to join me. We had a couple of false starts this year, but I was determined to visit a country that's meant so much to me. And unfortunately, this visit is too short, but I look forward to coming back a year from now when Indonesia hosts the East Asia Summit. Pulang kampung nih. Saya sangat lega bisa kembali ke Indonesia dan Michelle bisa bergabung dengan saya. Banyak rencana kami untuk berkunjung gagal tahun ini, tapi saya tetap ingin mengunjungi negara yang sangat berarti bagi saya. Namun sayangnya kunjungan saya kali ini terlalu pendek. Tapi saya menanti untuk datang kembali tahun depan saat Indonesia menjadi tuan rumah KTT Asia Timur. Let me begin with a simple statement. Indonesia bagian dari diri saya. I first came to this country when my mother married an Indonesian named Lolo Sutoro. Persilakan saya untuk mulai dengan sebuah pernyataan bahwa Indonesia adalah bagian dari diri saya. Pertama kali saya berada di negara ini adalah ketika ibu saya menikah dengan seorang warga Indonesia yang bernama Lolo Sutoro. And as a young boy, I was coming to a different world. But the people of Indonesia quickly made me feel at home. Jakarta looked very different in those days. The city was filled with buildings that were no more than a few stories tall. Back in 1967-68, most of you weren't born yet. Pada saat itu saya masih kecil dan merasa berada di dunia yang berbeda. Tapi warga Indonesia dengan cepat membuat saya merasa di rumah sendiri. Saat ini Jakarta terlihat sangat berbeda dibandingkan dulu. Kotanya dulu hanya ada gedung yang tidak lebih tinggi dari beberapa lantai saja. Waktu itu sekitar tahun 67 atau 68. Pada saat itu kebanyakan dari kalian belum lahir. The Hotel Indonesia was one of the few high-rises, and there was just one big department store called Sarina. That was it. Becaks and Bemos, that's how you got around. They outnumbered automobiles in those days. And you didn't have all the big highways that you have today. Most of them gave way to unpaved roads and the kampongs. So we moved to Menteng Dalam, where, hey, some folks from Menteng Dalam right here. Hotel Indonesia adalah salah satu gedung besar saat itu dan hanya ada satu mall besar namanya Serena. Becak dan bemo merupakan transportasi umum yang jumlahnya melebihi kendaraan pribadi pada saat itu. Dan juga tidak ada jalan tol yang saat ini kalian miliki. Kebanyakan hanya jalan yang belum diaspal. Jadi kami pindah ke Menteng Malang. Saya lihat ada beberapa orang Malang di sini. And we lived in a small house. We had a mango tree out front. And I learned to love Indonesia while flying kites and running along the paddy fields and catching dragonflies.
buying sate, bakso from the street vendors. I still remember the call of the vendors. Sate. Yeah. I remember that. Bakso. Enak ya. Kami tinggal di sebuah rumah kecil. Di depannya ada pohon mangga. Dan saya belajar untuk mencintai Indonesia, seperti main layangan dan berlarian di lapangan dan menangkap capung, beli sate, bakso dari pedagang kaki lima. Saya masih ingat cara memanggil pedagang itu. Sate, bakso, enak ya. Bhinneka Tunggal Ika, unity in diversity. This is the foundation of Indonesia's example to the world. And this is why Indonesia will play such an important part in the 21st century. Nusantara, that stretches from Sabang to Merauke. Bhinneka Tunggal Ika, bermacam-macam tapi tetap satu. Inilah contoh pondasi Indonesia yang ditunjukkan kepada dunia. Dan inilah alasan kenapa Indonesia memiliki peran yang sangat penting di abad ke-21. Nusantara yang terbentang dari Sabang sampai Merauke. On insistence that every child born in this country should be treated equally, whether they come from Java or Aceh, from Bali or Papua, that all Indonesians have equal rights. That effort extends to the example that Indonesia is now setting abroad. Indonesia took the initiative to establish the Bali Democracy Forum, an open forum for countries to share their experiences and best practices in fostering democracy. Indonesia has also been at the forefront of pushing for more attention to human rights within ASEAN. The nations of Southeast Asia must have the right to determine their own destiny. And the United States will strongly support that right. Terbukti dari fakta bahwa semua anak yang lahir di negara ini harus diperlakukan dengan adil dari manapun mereka berada, entah itu Jawa atau Aceh, dari Bali maupun Papua. Mereka semua adalah warga Indonesia yang memiliki hak yang sama. Hal ini menjadi bukti bahwa Indonesia saat ini mendunia. Indonesia mengambil inisiatif untuk mengadakan forum demokrasi Bali, di mana beberapa negara membagikan pengalaman mereka mengenai praktek dalam menganut demokrasi. Indonesia juga telah menjadi baris depan dalam dukungan terhadap hak asasi manusia dalam ASEAN. Negara-negara Asia Tenggara memiliki hak untuk menentukan nasib mereka sendiri, dan Amerika akan mendukung penuh hak tersebut. Hi guys, what you just saw was my 5-minute video of interpreting, and it was meant to be as for the translation and interpreting practice assignment, so no offense over there, and it was just an assignment, and I hope that video could be used as a reference for you for interpreting practice. I will see you again on a new video. I think that's it for today. Bye.